ଭଏସ୍ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଞ୍ଚନବେନ ରସିକଲାଲ ଢୋଲକିଆ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପିପଲପଦସ୍ଥିତ ଏସ୍ଡିସି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଆଦମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବନୀରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ମୋଟ 102 ଜଣଙ୍କ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ 46 ଜଣ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପିପଲବାହାଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାଗଣାରେ ଚଷମା ସହ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଏସ୍ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅବନୀରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ। रसिकलाल कंचनबेन चैरिटेबल ट्रस्ट किंवा आमर विधायक पूर्वतन मंत्री राजू भाई ढोलकिया सेवार इन अनुष्ठान अच्छे संगे एससीडी आई हस्पिटाल आमर टिटलागढ़ आम विजु परिवार जनता दल नूआपड़ा परिवार तरफ यहाँ मिलित भाव में आज आम आई स्क्रीनिंग कैंपटा ये अनुष्ठित है। पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व 102 जहाँ रजिस्ट्रेशन होती पेसेंट आसिक आमर चिकित्सित हेले से भितर जेन मानकर आखि मेडिसिन दरकार कि चश्मा दरकार से दिखाई बाकी जी कैटरेक्ट पेसेंट अच्छन से टिटलागढ़ एसडी हस्पिटाल से ऑपरेशन होकर आखिटा आरोग्य हवा। आम पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सब बोले से आमको सेवा करवा लगी जेन परामर्श रोचे संगे संगे राजू भाई ढोलकिया विधायक से छोट बेलू से सेवा करी आज राजनीतिक क्षेत्र में सेवारू राजनीतिक इष्टन तो सब बेले भी सी सेवा मनोभाव आमर समस्त विजु परिवार सेटा।